Ani reaction ini kan muni nama sungguh. Karon, jeng beberapa alliance tunggu, ama satta, Mughal pusaka tunggu. Baru ni গণতান্ত্রিক অধিকার tunggu, ti praleni dabi khlaiye, bondo dakina ni public, hoisoi naya, bulai toklai naya, adino gondasara tunggu. Ani pura korbirana saka, baru bondo dakika, norok apni বিরোধিতা থাকবে তো একদম শান্তিপূর্ণভাবে হাইফানো বড় তায়ার সক্ষা আংসুংনা মুসুঙ্গু যেখানে আং এমপি নিজে ন আনি কর্মীরন সাওই গন্ডাসারো শান্তিপূর্ণভাবে বরণ সং বন্ধ পালন খেরিখা তায়ার সুগই পরিবেশ নষ্ট খেনানি তাও দরকার তো মানে এক দুই হিংকে হ্যাঁ অমলে বরণ অধিকার তঙ্গ তিনি जों বাই তঙ্গিয়া হিংকে তিনি যদি जों বাই তঙ্গিয়া হিংকে বড় এলএস সবাই মানো আবো অধিকার বরণ তঙ্গ जों বড় বাই তঙ্গিয়া হিনি তিনি সাগাকে খানা করে বড় বাইছিনি আবো চিনি অধিকার তঙ্গ বরণ অধিকার তঙ্গ কিন্তু বন্ধফুরো যেভাবে নুখা খরকসা বুড়ি ছাত্রী পরীক্ষারি মালিয়া বিনি লাইফ তো শেষ যদি ব आ परीक्षा दी में आता है सुजुग में ये एक बছর बिनी जीवन ने थांका आ रहा अर्थात फाइनल सालों से बताइए वो आ जे सेमिस्टर ने परीक्षा के आ सेमिस्टर ने परीक्षा रीना ना है बिनी लाइफ हो सालसा ने मरे जे मूल्य अब पूरा एक बছর हम थांका बिनी लाइफ हो एक मने जीवन ने अब विराट क्षति हम थांका अब नहीं बगे आईपीएफटी दायी अंततः जेकोनो बंद है के युद्ध चली तंगो যুদ্ধ চলে অনেক যেমন দুইটা দেশ তাবো আরো পর্যন্ত নং পাবলিক এরিয়া রগ বোমা খিতারে বিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ কিখা অ্যাম্বুলেন্স পরীক্ষা বিশেষ করে স্টুডেন্টস কে স্পেশাল কনসিডার খেনা নাম মানে তার মধ্যে যারা তিপ্রাসানি কক সাওই তিপ্রাসা ব্যক্তিক দল খেলাইও आनी तीप्राज परीक्षा दी मालिया साबनी क्षति अब आईपीएफटी रवान सुना ना ताई जेटा क जदि बर मने खलाइयो जों तिनी तंगिया के तिनी तंगिया बा तिनी न बीजेपी ने कारी रिनानि आं आमनि उत्तर रि मानो आं रिया आं बरनो साना मुचंगो 28 टा नि बिसिंग 22 टा दाबि साबने आरो खलाय जों दे बरनो आरो खलाय ना बरक अमित शाह ने आरो नरेंद्र मोदी ने आरो थांगाय खलाय अमत चिंता खायगे ना साइबानो साबो साबनो कारि रिनाय आं ताई बिसि सालिया